May 11 na lang siya, oh. Mga cheese. Hindi ka bibili ng tang, 15. 10 real. May mga cakes. Oh gosh. Cake mix, oh. Oh, this is nice. 3 real lang. Dami nilang sale. Parang gelatin. Ayun, oh. Ah, gelatin. Tama ba? Cream caramel. Gagawa ka ng ganyan dessert. Ito naman. 7 star na lang. Macaroni. Wala bang tag 3? Oh, tag piso na lang. Look. Tag piso na lang siya. Bili tayo nito. Tag piso. Yan, oh. Or eto. This one. Pang macaroni to, eh. Yan, oh. Diba? Imagine, piso na lang siya. Ito din, spaghetti. Pang ano na lang, piso. Bili tayo nito. Pag piso na lang siya. Ito din, nested pasta. Piso na lang din. Oh my goodness.